आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज परिवहन विभाग में एमबीआई अफसर न रहने पर वाहन चालक व मालिकों को झेलनी पड़ रही है परेशानी, चल रही है दलाल राज। नारी की स्वाधीनता तथा मर्यादा को सामने रखते हुए गर्ल्स प्राउटी संगठन के उद्योग से आयोजित हुआ पथ सभा, निकाला गया विक्षोभ जुलूस। दिल्ली में ललित कला एकेडमी के सर्वभारतीय चित्र प्रदर्शनी में स्वाधीनता आंदोलन के आत्म बलिदानकाली कलकत्ता बरुआ का असम की ओर से पेश किया गया जीवनी। चित्रशिल्पी मनिका पाल के ओर से असम को पहचाना गया। बेंगोली फॉरवर्ड क्लब के उद्योग से एल्गिन चाय बागान में जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया गया कई सामग्री। बाढ़ प्रभावित तथा तूफान से पीड़ित लोगों को भी दिया गया सहयोग। सांसद राजीव राय के सहयोग से काटीगुड़ा, कालीबाड़ी, सिद्दीपुर कई इलाके में कई परियोजनाओं का किया गया वास्तवायन। शमशान घाट निर्माण के साथ साथ कम्युनिटी हॉल का भी किया गया शिलान्यास। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। हिंदू रक्षी दल के संगठन कार्यकर्ताओं ने करीमगंज परिवहन विभाग में लापरवाही बरते जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा घोटाले की बंद किए जाने की जो जानकारी दी गई थी, ये सरासर बंद है। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में दलाल राज जोरों पर चल रहा है। करीमगंज जिले के जिला परिवहन विभाग में दलाल राज अब भी कायम है, जिसके चलते लोग परेशानी झेल रहे हैं, खासकर वाहन चालक व वाहन मालिकगण। मुद्दे को लेकर संस्थान के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए हिंदू रक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने कई पहलुओं को लेकर विभागीय अफसर से विस्तारित बातचीत भी की। रिक्वेस्ट करेছেন এমবিআই কিরকম সপ্তাহ 7 দিনের মধ্যে 7 দিন যাতে ডিটি অফিসও এমবিআই থাকে এটার ব্যবস্থা করতা। এর মধ্যে একটা দুষ্ট চক্র চলে, যেমন একটা টিকিটের নমুনা ব্যবস্থা আছে। এই টিকিটগুলা যারা দেওয়া হয় তারা যে 28 তারিখ আজকে ডেট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এরা তারা কোনো ফিটনেসের কাগজপত্র জমা দিতে পারছে না। কিন্তু বাইরের দেখা যায় যে কিছু কিছু মানুষ দালাল প্রকৃতির কাছ থেকে টিকিট লইয়া তারা দিয়ে যায়। তো আজকের দিনও আমার এটাই আমার সরকারের কাছে অনুরোধ যে এগুলা ডিটি অফিস আমরা সবাই জানি যে 2 নম্বর একটা না কিতা চলে, কিন্তু এটার মধ্যে একটা তদন্ত হওয়া প্রয়োজন যে 2 নম্বর যেগুলো এগুলাতে দালাল মুক্ত। যে আমার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যিনি আমার মুখ্যমন্ত্রী যেন কইছেন দালাল মুক্ত, এই দালাল মুক্ত কিন্তু করিমগঞ্জ হইছে না, ডিটি অফিস করিমগঞ্জ দালাল মুক্ত হইছে না। এই দালাল মুক্ত করার লাগে এটার উপরে টাইম যাতে তদন্ত করে, এটাই আজকের দিনে তার কাছে রিকোয়েস্ট রইল। আর ডিটিও স্যারে আমরা আরেকটা জিনিস হলো ফাইনের ব্যাপারে, যেমন আজকে আমার ফিটনেসের গাড়ির 1 মাসের একটা ফাইন আমি জমা দিয়েছি, কিন্তু ডিটিও না দেখায়, ডিটিও এমবিআই না দেখায়, 5 দিন গেপ গিয়েছে। এই ফাইন দেওয়ার পরে ঠিক আছে 1 মাস 5 দিন এরকম গেপ হওয়ার পরে যে গেপটা হয়েছে এই গেপটাও আবার তার ফাইনটা দেওয়া লাগে। এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে না এনে যারা এই যে সব দিন মজুরও মানুষ সবে অটো চালাইয়া নিজের পেট পালন করে, নিজের ছেলেমেয়েরে লেখাপড়া করায়, কিন্তু এই গেপর যে আবার যে ফাইন দেওয়া লাগে তার উপরে একটা বোঝা পড়ে। এটা লইয়া একটা ব্যবস্থা করা দরকার। নমস্কার। কিছুদিন পূর্বে দেখা গিয়েছিল ডিটিও অফিসে একটা দল অলরেডি স্যার আমার কথাটা হইলো অলরেডি তারা ফাইন দিয়েছে, আপনারা ফাইনটা অফিসে ফাইন অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে। অ্যাকসেপ্ট করার পরে যেটা অফিসিয়াল প্রসিডিং এর দেরি হওয়ার পরে যেটা গ্যাপ পাইছে, এই গ্যাপ খেলে তারা ফাইনটা দিতে আপনার ইচ্ছা খুলিটা করিয়েন না, কিন্তু সিস্টেম ওইটা বন্ধ করার না স্যার। সিস্টেম লাগি কিন্তু আমার সাধারণ মানুষকে দায়ী নেই। আপনার সরকার দায়ী হইতে পারে, আপনার অফিস দায়ী হইতে পারে, এর লাগে সাধারণ মানুষ দায়ী না স্যার। নিডি মানুষ যারা মেহনত করিয়া নিজের ছেলে মেয়ে পড়াইতে পারেন না, আজকের দিনে লেখাপড়া বা 2 ঘন্টা খাইতে পারেন না, খাওয়া কষ্ট হয়ে যায়। আজকের দিনে পেট্রোল লিটার গিয়ে দাম করতে 500 টাকা, 100 টাকার উপরে গিয়ে পড়ছে। সাইটিং করে আজকে এই মানুষটা খাটা কালতে গিয়া ডেইলি তার আইতে কত লাগে? 40 টাকা লাগে। এই 40 টাকা তো গাড়ি বন্ধ। আপনারা এটা ব্যবস্থা করুন। এর মধ্যে 2 নম্বর ইউর কিতা আমি কই দেই যেটা টুকনের ব্যাপারে তারা মুখই কয় দইলো 24 তারিখ 28 তারিখ তারা জবাব, কিন্তু ফিসে মানুষ ইয়া
করিয়ে দেয় এটা আপনি মানুষের নাম गर्ल्स प्लाउटिस्ट संगठन के उद्योग से शिलचर खुदराम मूर्ति के नीचे एक सभा आयोजित किया गया। सभा में कई दफा मांगों को लेकर आलोकपात किया गया, जिनमें से महिलाओं की पूरी तरह शिक्षा की व्यवस्था करना तथा सामाजिक अर्थनैतिक स्वीकृति प्रदान करना सहित कई दफा मांग शामिल हैं। 24 अप्रैल को खुदराम बसु के प्रतिमूर्ति के नीचे इस दिन एक सभा आयोजित किया गया। तत्पश्चात एक बर्नाट्य शोभा यात्रा निकालकर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा भी किया गया। बाद में संस्थान की गतिविधियों के बारे में प्रमुख वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए। প্রশাসনের তরফ থেকে শাস্তি দিতেই হবে যৌতুক নেওয়া ও যৌতুক দেওয়াকারীদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে শাস্তি সবার জানাই এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো গেছে মানবতা ধুলায় লুটি দর্শন ভিত্তিক কেবল নারীদের দ্বারাই পরিচালিত বিশ্বের সমস্ত নারী জাতি যারা শোষিত হচ্ছে, তাই শোষণ বিরোধী এবং সার্বিক কল্যাণের একটি বিশ্ব সংস্থা। একটু আগেই আপনাদের বললাম যে এই গাছ প্রতিষ্ঠের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা श्री श्री प्रभात रंजन सरकार। हाल ही में दिल्ली में आयोजित ललित कला एकेडमी की ओर से ऑनलाइन राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे देश में केवल 100 लोगों को आमंत्रित किया गया था। कछार जिले से मनिका पाल इस क्षेत्र में योगदान देकर सराहना कमाया है। सूत्र के अनुसार असम को उपस्थापन किए जाने के साथ साथ असम के बीरवाला शहीद कन्या स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख सेनानी वीर शहीद कनकलता के जीवनादर्श को लेकर एक चित्र उन्होंने अंकित किया और इस चित्र को दिल्ली के ललित कला एकेडमी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उन्होंने पेश किया। मुद्दे को लेकर यह मुद्दा पूरे भारतवर्ष में बिखर गया है और इस चित्र को लेकर लोग काफ़ी जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मनिका पाल ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कई पहलुओं पर विस्तारित तौर पर खुलासा भी किया। इस दिन उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि युवा प्रजन्मों को चित्र पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़कर आना होगा। चित्र के निर्माण तथा चित्रकला भास्कर्य को लेकर लोगों को रुचि रखनी होगी, तब जाके कहीं भारत की सही चित्र लोगों के समक्ष उतर कर आएगा। सूत्र के अनुसार सर्वभारतीय स्तर पर स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े कई सेनानियों के बारे में यह चित्रकला प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह की माहौल थी और मनिका पाल ने सदन में विस्तारित खुलासा के दौरान ये भी कहा कि आने वाले दिनों में हर प्रकार की सहयोगिता वे बरकरार रखेंगे। ललित कला एकेडमी के प्रदर्शनी में एक अहम भूमिका आपने निभाया और हिस्सेदारी भी आपकी काफ़ी असम की पूरे असम के चित्रों को आपने रिप्रेजेंट किया है, तो आपके अनुभव के बारे में जानना चाहूँगा और कैसे आपने यहाँ योगदान दिया। नमस्कार। हम सभी जानते हैं इस वर्ष भारत का 75 ईयर्स इंडिपेंडेंट का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महान यज्ञ में दिल्ली ललित कला एकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक शिल्प कर्मशाला का आयोजन किया था। इस कर्मशाला 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चली थी। इसमें पूरा भारत से 100 आर्टिस्टों ने भाग लिया था। इसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ आर्टिस्टों ने भाग लिया, हमारा आसाम का भी आर्टिस्ट थे। बराकबली से मुझे भी इस कर्मशाला में योगदान करने के लिए आमंत्रण मिला था, इसलिए मैं दिल्ली ललित कला एकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया का आभार प्रकट करती हूँ। इसमें हम लोगों का टॉपिक था स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर। हम सभी जानते हैं हमारा जो इंडिपेंडेंट हुआ था इसी समय स्वाधीनता के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने प्राण त्यागी। इसमें हमारा आसाम का सिर्फ 17 इयर्स ओल्ड एक फीमेल फ्रीडम फाइटर कनकलता बरुआ ने भी प्राण त्यागी। इसलिए एज ए फीमेल आर्टिस्ट मैंने मेरा पेंटिंग में कनकलता बरुआ को डेडिकेट किया। तो कैसा रिस्पांस मिला आपको वहाँ पे? बहुत रिस्पांस मिला क्योंकि ललित कला का कर्मशाला में योगदान करने के लिए सभी आर्टिस्टों ने हम लोगों का उत्साह रहते थे। इसलिए मुझे जब ये आमंत्रण मिला तो मुझे बहुत इस बार मतलब 75 इयर्स अमृत महोत्सव स्वाधीनता का इसमें योगदान करने के बाद तो मुझे बहुत शांति मिली और उत्साह भी मिला। तो 100 आर्टिस्ट को हम लोगों का एक ग्रुप हो गया और सबके साथ सबका कनेक्टेड हुआ। सभी का पेंटिंग बहुत अच्छी हुई। तो ललित कला ने भी हम लोगों को बहुत सारे थैंक्स दिया क्योंकि वो कर्मशाला बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ। क्योंकि कोविड के सिचुएशन रखते हुए ये कर्मशाला ऑनलाइन में हुई थी। तो रोज हम लोग अपने काम भेजती थी उनको, सब आर्टिस्ट के साथ बात होती थी तो बहुत एंजॉय किया। हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन भी आगे आए और ऐसे काम करे क्योंकि हमारा जो फ्रीडम फाइटर ने अपना प्राण त्यागी वो बच्चे लोगों को जानना चाहिए और इतिहास खाली इतिहास नहीं रहना चाहिए। पेंटिंग के माध्यम हो या कहानी लिखते हो उन लोगों को भी ये ज्ञान होना चाहिए क्योंकि फ्रीडम फाइटर ने आज बलिदान देने के बाद हम लोग आज़ादी से घूम रहे, आज़ादी से चल रहे, ये सब उन लोगों को भी प्रेरणा जुगाना चाहिए। सिलचर के अंबिकापट्टी क्षेत्र में स्थित अंबिकेश्वर शिव मंदिर प्रांगण में बंगाली फॉरवर्ड क्लब के उद्योग से पिछले कई वर्षों से सेवामूलक कार्य किया जा रहा है। इस दिन संगठन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से 25 अप्रैल से लेकर कई क्षेत्र में सहयोगितामूलक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 28 अप्रैल को एल्गिन चाय बागान में पहुंचकर ग्रांट के लोगों का परेशानियों का जानकारी लिया गया और उनके बीच कई सामग्री वितरण किए गए। अंबिकेश्वर शिव मंदिर व बंगाली फॉरवर्ड क्लब के उद्योग से मोमबत्ती, बिस्कुट, केक व दूसरे सामग्री वितरण किए गए। इस कार्यक्रम में संपादक विश्वजीत देव तथा दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम को लेकर सभापति सुनील कर, जयदीप राय बर्मन, श्यामल बनिक, पपाई पुरकास्त व दूसरे हस्तियों ने खुशी जाहिर की और आने वाले दिनों में एल्गिन में पीड़ित प्रभावित लोगों को सहयोग में जुटे रहने का आश्वासन भी दिया। জয় ঠাকুর। ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যে ঈশ্বর সে বিচার, সেই বাণী স্বামী বিবেকানন্দের বাণী নিয়ে আজ আমরা এলগিন গ্র্যান্টে এসে উপস্থিত হয়েছি। বিগত 4 দিন থেকে ওদের কারেন্ট নেই, তুফানে তস নস করে নিয়েছে। কেরাসিনের অনেক দাম, ওরা কেরাসিন পয়সা দিয়েও পাচ্ছে না। তাই আমাদের একটু ক্ষুদ্র প্রয়াস অম্বিকেশ্বর শিব মন্দির অম্বিকাপট্টি বেঙ্গলি ফরওয়ার্ড ক্লাবের পরিচালনায় আজকে আমরা ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। 20টা ফ্যামিলিকে আমরা কিছু মম, বিস্কুট অ্যান্ড কেক দিয়ে একটু ওদেরকে আমরা ব্যবস্থা করেছি। ওদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে, সন্ধ্যা হলেই ওদের অন্ধকারে নেমে আসে, ওরা কেরাসিন পাচ্ছে না, পয়সা দিয়েও কেরাসিন পাচ্ছে না, পয়সা থাকলেও অনেক রেট, তার জন্য কেরাসিন কিনতে অসুবিধা। তাই আমরা অম্বিকেশ্বর শিব মন্দির থেকে আমরা সামান্যটুকু প্রয়াসটুকু ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের জয় ঠাকুর বলেছেন যে মানুষকে ভালোবাসো তাহলেই নাকি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। সেই বাণী নিয়েই আমরা অম্বিকেশ্বর শিব মন্দির থেকে এসেছি ওদেরকে ওদের ভালোবাসা এবং ওদেরকে পাশে দাঁড়ানোর আমাদের অঙ্গীকার। আমার সাথে আমাদের প্রেসিডেন্ট সুশীল কুমার কর, আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন মিস্টার জয়দীপ রায় বর্মন, আমাদের সাথে আছেন শ্যামল বণিক, তপাই বণিক, তপাই পুরকাইস্ত। এরপরে রবিলাল রবিলাল সুদামড়ি সুদামড়ি काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में सांसद तहसील से
कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। सूत्रों के अनुसार फुलबाड़ी सिद्दीपुर में कम्युनिटी हॉल, शमशान घाट सहित कई परियोजनाओं को सुचारू रूप से शिलान्यास कर संपन्न किया गया। सूत्रों के अनुसार पिछले कई वर्षों से काटीगोड़ा क्षेत्र के कई इलाकों में सांसद तहसील की ओर से आर्थिक अनुदान के तहत परियोजनाओं को लटका कर रखा गया था और आखिरकार सांसद राजीव राय के सहयोग से इन परियोजनाओं का सही वास्तवायन हो पाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर इलाके के लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। सांसद प्रतिनिधि अंजन कर ने इस क्षेत्र में दौरा कर सभी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। দাদা ওখানে আইন না সিদ্ধেশ্বর সিদ্দিপুর গ্রামের শ্মশান কালীবাড়ির আজকে আমাদের সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায়ের উন্নয়ন তহবিল থেকে 2,50,000 টাকা অনুমোদন করা হয়েছে এখানে ওয়েটিং সেট করার জন্য। এই উপলক্ষে উপস্থিত এখানে আমাদের মণ্ডল সভাপতি এবং জিবি সভাপতির প্রতিনিধি এবং আমাদের জেলা দক্ষিণ কাটিগড়ার জেলা পরিষদ এবং এখানের আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা উপস্থিত আছেন। আজকে আমরা এখানে শিলান্যাস করেছি এবং ডক্টর রাজদীপ রায়ের এই অনুদানের ফলে এই এলাকার উন্নয়ন হবে, এই শ্মশানঘাটের উন্নয়ন হবে। এর জন্য ডক্টর রাজদীপ রায়কে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এলাকার জনসাধারণের কাছে আমাদের এইটুকু আবেদন যে যাতে করে এই কাজটা সুন্দরভাবে হয় এবং ভালোভাবে হয়, যাতে করে রাজদীপ রায় মহাশয়ের কোনো ধরনের কোনো বদনাম না আসে, তার জন্য সবার কাছে অনুরোধ রাখছি। এবং আমাদের এই এরিয়ার মধ্যে আরও যেমন আজকেই আমরা ওই ফুলবাড়ি জিপিতে একটা শিলান্যাস করেছি কমিউনিটি হলের এবং আরও আমাদের এই এলাকার মধ্যে আরও ওনার অনুদান আছে। আমরা আস্তে আস্তে সবগুলোই শিলান্যাস করব এবং সবগুলোই পূর্ণরূপ নেবে, ওয়েটিং শেডের পূর্ণরূপ নেবে এবং ওনার টাকা সুন্দরভাবে ওনার যে ইচ্ছা, এলাকার উন্নয়নের যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাটা প্রস্ফুটিত হবে বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। शिवचर जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से इंडोर स्टेडियम में बराक वैली बैडमिंटन एसोसिएशन के उद्योग से आयोजित 24वां वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता जोरों पर चल रहा है। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता को लेकर बराकाठी सहित उत्तर पूर्वांचल के कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह की दौड़ देखने को मिल रही है। आयोजक कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। এবং একটা করোনা এর পর প্যান্ডেমিকের পর আজকে একটা খুবই আনন্দপূর্ণ পরিবেশ এখানে দেখতে পাচ্ছি, কি বলতে চাইবে? হ্যাঁ, এবার আমাদের 24তম সংস্করণ চলছে। আমরা মানে বিগত 24 বছর থেকে প্রত্যেক বছরই করে আসছি। এই বছরও করোনার জন্য একটু অসুবিধা হয়েছিল প্রথমে, কারণ আমরা জানুয়ারি লাস্ট উইকে আমরা মানে ডেট ফাইনাল করেছিলাম, কিন্তু তারপর ওমিক্রনের একটা ওয়েভ এসেছিল, যার দরুন আমাদের একটু ডিলে করতে হয়েছে। আমরা পোস্টপোন করেছিলাম, তাই এখন এপ্রিল মাসে আমরা করছি। তবে হ্যাঁ, মানে আমরা যতটুকু আশা করেছিলাম তার থেকে বেশি রেসপন্স পেয়েছি, অনেক ভালো সাড়া পেয়েছি, অনেক পার্টিসিপেন্ট এসছে। শুধু শিলচর শহর নয়, শহরের আশপাশ থেকেও পার্টিসিপেন্টরা এসছে। লক্ষ্মীপুর, কয়লাপুর, ফুলেরতল, তারপর সোনাই, কাবুগঞ্জ, বেকিরপাড়, ওইগুলো জায়গা থেকে এসছে। রাজ্যিক স্তরে কিংবা জেলা স্তরে খেলার জন্য কোনো রিমার্কেবল প্লেয়ার আপনারা দেখছেন বা পেয়েছেন? হ্যাঁ, আমরা তো মানে আগেও আমাদের এইখান থেকে এই টুর্নামেন্টে খেলে তারপর গিয়ে মানে জেলা স্তরে খেলেছে প্লেয়াররা, গুয়াহাটিতে গেছে, ইন্টার ডিস্ট্রিক্টেও পার্টিসিপেট করেছে। এখনও সেরকম প্লেয়ার আছে আমাদের এখানের মধ্যে যারা মানে ইয়ে করছে, মানে আগামীতে গুয়াহাটিতে যাবে বা মানে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট পার্টিসিপেট করবে, তারপর রাজ্য স্তরেও ইয়ে করতে পারে। অনুভূতিটা কীরকম আজকের দিনে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই অনেক ভালো অনুভূতি আমাদের, কারণ কি আমরাও বলতে পারি যে আমরা হ্যাঁ মানে আমাদের মানে প্রথম মোটোটা ছিল সেটাই যে বরাক ভ্যালিতে মানে ব্যাডমিন্টনের একটা প্রচার মানে ইয়ে করা। কারণ আমরা যখন প্রথম শুরু করি আমাদের ফার্স্ট কম্পিটিশন হয়েছিল 1999 সালে। তখন বরাক ভ্যালিতে ব্যাডমিন্টনটা প্রায় মৃত প্রায় ছিল। তারপর আমরাই মানে তখন মানে
বরাকভ্যালিতে কোনো ইনডোর ছিল না। আজকের ডেটে 4-5টা বরাকভ্যালিতে ইনডোর আছে। আমাদের মানে কাছাড় ডিস্ট্রিক্টেই 2টো ইনডোর আছে, হাইলাকান্দিতেও আছে, করিমগঞ্জেও আছে। তো মানে কী হয়েছে, প্রথম শুরুটা হয়েছিল আমাদের বরাকভ্যালির থেকে। অনেক পার্টিসিপেন্টরা এসে আমাদের এখানে খেলে, তারপর উৎসাহ পেয়েছে, তারপর মানে সবাই প্র্যাকটিস করে, সেই দেখে মানে আজকে অনেকটাই এগিয়েছে ব্যাডমিন্টনটা বরাকভ্যালিতে। খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে কী বলতে চাইবেন? খেলোয়াড়দেরকে আমি এটাই বলতে চাই যে যেরকম আমরা রেসপন্স পাচ্ছি যেন মানে ওরা সেইভাবে করে মানে আমাদেরকেও সাপোর্ট করে, ওরাও মানে ওইভাবে মানে এন্থু নিয়ে আসুক। আমরাও চাইবো আরও বেশি ওদেরকে মানে আরও ভালো প্ল্যাটফর্ম তুলে ধরার, বা ওরাও যেন আরও ভালো করতে পারে, ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যেতে পারে। আমরা সেইটাই করতে চাই। আপনার ভালো নাম? সৌমিত্র চক্রবর্তী। কী পদে রয়েছে? আমি जनरल सेक्रेटरी बराकभैली बैडमिंटन एसोसिएशन। कछार जिले के बोड़खला विधानसभा केंद्र में शाम के वक्त एक घर में चोरी की वारदात को लेकर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार बुधवार शाम के वक्त जब एक व्यक्ति के घर में कोई नहीं था, ये लोग एक शादी के कार्रवाई में जुटे हुए थे, तो इसी दौरान चोर गिरोह ने उनके घर पर धावा बोला और सोने की जेवरात, नकद राशि व दूसरे जरूरतमंद सामान लेकर फरार हो गए। बहरहाल इस संदर्भ में बोड़खला थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। আমরা গ্রামের 2টা বিবাহ অনুষ্ঠান চলে, তো আমরার পরিবার এবং আমরার পার্শ্ববর্তী যারা আছে সবাই একসঙ্গে তারা ওই বিবাহ অনুষ্ঠানে তারা গেছে। প্রথম গেছে ওই দক্ষিণ তিনমুখীতে, এখানে একটা আরাধন দে হইয়া তার ছেলের বিবাহ অনুষ্ঠানে এখানে গেছে তারা। কালকে অধিবাসের রাত্রি আসিল, এরপরে তারা এখান থেকে আইছে, আইয়া আবার আমরা পাশে এখানে আর একটা বিবাহ বাসর আছে, এখানে তারা গেছে। এই অজয়দের ছেলের অধিবাসের ইয়েতে অনুষ্ঠানে তারা গেছে। বছরে আমি তো তারা একটু আগে বাইরে গেছি গিয়া, 10 মিনিট আগে বাইরে গেছি, তারা গড় দরজা লাগাই তালাউলা মারিয়া তারা গেছে গিয়া। এর ভিতরে আমার হঠাৎ মনে হয়েছে আমার পুকুরের বাল্বটা হয়ে গেছে, ফিউজ হয়েছে, একটা বাল্ব নিয়ে গিয়া, বাল্ব নিয়ে আইয়া তারা তো মেলুকে সবসময় আমার জলও উঠেন না, তো বাল্বটা আনিয়া আমি আবার দরজা খুলিয়া সাথে সাথে বাল্বটা আলমিরার উপরে রাখছি, এখানে একটা আলমিরা আছে, আলমিরার উপরে বাল্বটা রাখিয়া আমি আবার তালা মারিয়া গেছি গে। তখন আমার এইটুকু সেন্সও নাই যে আমি পিছন দিকে তাকাইতাম, দেখতাম আমার দরজা ঠিক আছে নি, পর্দা ঠিক আছে নি, তা তো আমি আর চাইছি না। যাই হোক, তারপরে আমি আবার উত্তর দিকে গেছি, আমি আমার একটা LIC টাকা আনবার লাগিয়া উত্তর দিকে গেছি। হে ফোন করছে, হ্যাঁ টাকাও দিছে, আমার টাকা দেওয়ার পরে আমি টাকাটা লইছি। এমন সময় বড়খলা পুলিশের গাড়িটা সাইরেন বাজিয়ে তারা যায়। আমার যা যেমন আলমারির কাপড় চোপড় কিচ্ছু ধরছে না, সব যেমনি এমনি রয়েছে, কিন্তু আমার সোনার যত সব জিনিস লইয়া গেছে গিয়া। সোনা প্রায় 10-12 বড় হইব সোনা লইয়া গেছে গিয়ারি। আমার মেয়েরও অনেক মানে আমার মেয়ের বিয়ার অনেক আছিল, বিয়ার লাগিয়া করছিলাম, সব কিচ্ছু লইয়া গেছে গিয়ারি। আমারও যা সোনা গয়না আছিল সব লইয়া গেছে গিয়ারি, কিচ্ছু রাখছে না। তাছাড়া প্রায় 50,000-এর মতো টাকা আছিল, নগদ টাকা 50,000 টাকার মতো আছিল, সব বেগুক মিলাইয়া 50,000 টাকার মতো আছিল। এটা নিয়ে সব কিছু লইয়া গেছে গিয়া। আর বাকি কিছু জিনিস সব জিনিস যেমন তেমন রয়েছে, খালি টাকা আর সোনাটাই লইয়া গেছে গিয়া। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के कार्यकर्ताओं को दुख से लालबाग चाय बागान के नाजघर में एक सभा आयोजित किया गया और हवाई अड्डा स्थापन के खिलाफ लोगों को जानकारी भी प्रदान किया गया। गौरतलब है कि सहज सरल दिमाग के लोग इन दिनों हवाई अड्डे निर्माण को लेकर प्रतिक्रिया तो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिजीवियों का कहना है कि अगर इस क्षेत्र में हवाई अड्डा बन जाता है तो पूरा इलाके में बेरोजगारी की खात्मा हो जाएगी और लोग रोजगार पाएंगे, साथ ही चाय श्रमिकों की उन्नयन हो जाएगी। आम जनजीवन तथा रोजमर्रा की जीवन प्रणाली पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। लोग उन्नयनशील प्रक्रिया के जरिए अपने जीवन अतिबाहित कर सकेंगे। इस मुद्दे को लेकर कई श्रमिक संगठन तथा नेता कार्यकर्ताओं ने लोगों को अनजाने बस भड़काने की कार्य भी कर रहे हैं। इस दिन के सभा में कई पहलुओं के बारे में असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जानकारी भी दिया। শ্রদ্ধেয় এখানে উপস্থিত আমার শিলচর থেকে অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে আগত সবাইকে জানাই আমার
আন্তরিক তৃতীয় শুভেচ্ছা এবং ময়নাগড় থেকে আগত আমার মা বোন এবং ভাইদেরকে জানাই আমার সমস্ত লালবাগ চা বাগানের পক্ষ থেকে তৃতীয় শুভেচ্ছা। আপনারা আমার পূর্ববর্তী বক্তা থেকে আমাদের এই এয়ারপোর্ট সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারলেন। আমি আর কি বলবো এখানে, আমরা শুধু চাই যে আমাদের এই ডলু চা বাগানে মাটিতে যাতে এয়ারপোর্টটা না হোক, সমস্ত শ্রমিকের একই যুক্তি যাতে আমাদের এই ডলু চা বাগানের মাটিতে এয়ারপোর্টটা না হোক, যাতে আমাদের করছি না। এখানে অনেক মূল্যবান আমার দাদারা আছেন, ওনারা মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। আর আপনাদের তরফেও অনেক কথা আমরা জানবো এবং সবাইকে দ্বারা আমি সবার কাছে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন এবং সবাইকে এবং নমস্কার জানাইতে सोनाई विधानसभा केंद्र में सुपरस्टार क्लब के उद्योग से रमजान किट लोगों के बीच वितरण किया गया। हर साल की तरह इस साल भी सोनाई सुपरस्टार क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा रमजान महीने के पावन अवसर पर जरूरतमंद लोगों के बीच आहार सामग्री व दूसरे जरूरतमंद सामग्री भी वितरण किए गए। कार्यक्रम में खसरू आलम चौधरी, जसीमुद्दीन लश्कर, मिजाजुर हक बड़भुइया, शोभ चौधरी, आताबुर लश्कर, अफजल लश्कर, आहद मजूमदार, रोब चौधरी, बादशाह लश्कर व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। সুপারস্টার ক্লাবের তত্ত্বাবধানে যে রমজান কিট দেওয়া হচ্ছে তার জন্য আমরা সুপারস্টার ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যকে অন্তত ধন্যবাদ জানাই এবং ক্লাবের যারা অর্থনৈতিক সাহায্য করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। প্রায় 80টা প্যাকেট আছে, এটার মাঝে সব কিছু দেওয়া আছে। আমরা প্রায় 80 জন মানুষকে আমরা এই রমজান কিট দিচ্ছি এবং আরও কিছু লুঙ্গি বা শাড়ির ব্যবস্থা করেছি। আমরা এই তাদেরকে দিয়ে দেবো, এগুলি আমার सोनाई क्षेत्र में लोगों के आरोप के चलते श्री विष्णु स्वीट्स नाम के व्यावसायिक प्रतिष्ठान में छापा मारा गया, जिसमें बड़े पैमाने पर मिठाई जब्त किया गया। सोनाई सर्कल में स्थित दीपंकर दास तथा फूड सेफ्टी अफसर बीबी दास की मौजूदगी में इन सामानों को रद्द किया गया। गड्ढा खोदकर इन मिठाइयों को दफना दिया गया ताकि लोग इससे बीमार न हो। আমি লাষ্ট 2 ডেজৰ আগত আমি এটা কমপ্লেইন এটা পাইছিলোঁ যে তুলাৰগ্ৰাম পাৰ্ট 2 ইয়াৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 4 ইয়াতে ৰবি দাস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে যাৰ চুইটছৰ দোকান আছিলে বজাৰত, সোনাই বজাৰত, আৰু তেওঁৰ এটা ফেক্টৰী এটা আছিলে ৱাৰ্ড নম্বৰ 4ত। আমি আহিলোঁ, ইয়াতে আহি পেলাই দেখা পাওঁ যে ইয়াতে গোটেই কণ্ডিশ্যনছখিনি খুবেই বেয়া। ইয়াতে মিঠাই যি ধৰণে বনোৱা আছিলে আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ যি এনভাইৰমেণ্টত আছিলে, প্লাছ ডিছপ'জেলৰ যোনটো তেওঁলোকে ডিছপ'জেল যোনটো কৰিছে সেইটো বাহিৰত গৈ পেলাই গোটেই দুৰ্গন্ধ হৈ গৈছে। চ' এইখিনি আমি চালোঁ। ফুড এণ্ড ছেফটি ইনস্পেক্টৰ তেওঁ আহিছিলে। কেনেকুৱা এটা এনভাইৰমেণ্টত তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এইটো কাৰণে মই খুব হেৰি পাইছোঁ। আৰু আমাৰ
ইনস্পেক্টৰ তেওঁলোকে নিজৰ সেইখিনি চালে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ট্ৰেড লাইচেন্সো নাই, FSSAI লাইচেন্সো নাই। চ' আমি তেওঁলোকক ৱাৰ্ণিং দিছোঁ, তেওঁলোকে যাতে গোটেইখিনি আণ্ডাৰ ছেফটি প্ৰিকশ্যনছ লৈ পেলাই যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যনছ আছে সেইখিনি আমি আকৌ চাম, আকৌ আহিম। আমি যেতিয়ালৈকে ফুলফিল নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি তেওঁক ক্ল'জ ৰাখিছোঁ, তেওঁ বিজনেছটো যাতে নকৰে। এইটোৱে থাকিলে আৰু। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज परिवहन विभाग में MBI अफसर न रहने पर वाहन चालक व मालिकों को झेलनी पड़ रही है परेशानी, चल रही है दलाल राज। नारी की स्वाधीनता तथा मर्यादा को सामने रखते हुए गर्ल्स प्राउटिस संगठन के उद्योग से आयोजित हुआ पथ सभा, निकाला गया विक्षोभ जुलूस। दिल्ली में ललित कला एकेडमी के सर्वभारतीय चित्र प्रदर्शनी में स्वायत्ता आंदोलन के आत्म बलिदानकाली कनकलता बरुआ का असम की ओर से पेश किया गया जीवनी। चित्र शिल्पी मनिका पाल के ओर से असम को पहचाना गया। बेंगोली फॉरवर्ड क्लब के उद्योग से एल्गिन चाय बागान में जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया गया कई सामग्री। बाढ़ प्रभावित तथा तूफान से पीड़ित लोगों को भी दिया गया सहयोग। सांसद राजीव राय के सहयोग से काटीगुड़ा, कालीबाड़ी, सिद्दीपुर कई इलाके में कई परियोजनाओं का किया गया वास्तवायन। शमशान घाट निर्माण के साथ साथ कम्युनिटी हॉल का भी किया गया शिलान्यास। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।